बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज की एक इंतहाई अहम स्टोरी, अहम ख़बर इस्लामाबाद से है, जहां पर आपको पता है कि शीशे कैफ़े जो हैं उन पर बड़े अरसे से पाबंदी लगा दी गई है और लाहौर में तकरीबन तमाम इस तरह के कैफ़े बंद कर दिए गए हैं। 2013 के बाद से ही इन पर पाबंदी लगा दी गई थी, जब इनका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया था। लेकिन इस्लामाबाद वो शहर था कि जहाँ पर पाबंदी के बावजूद ये तमाम कैफ़े खुले रहे और पाबंदी भी बहुत लेट लगी इस पर, और इस पर काफ़ी सख्ती की गई। लेकिन चूँकि ये जो शीशा कैफ़े थे, इनके मालकान का ज़्यादातर का ताल्लुक़ मीडिया से था, इस वजह से ये शीशा कैफ़े बंद ना हो सके। लेकिन आज की इस स्टोरी में आपको ये बताया जाएगा कि ये क्या ऐसी वहाँ पर हरकतें जारी हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक तो ये गैर कानूनी काम तो हो ही रहा था कि शीशा कैफ़े चलाना ही गैर कानूनी काम है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे गैर कानूनी काम हो रहे थे। इस्लामाबाद से एक क्राइम रिपोर्टर हैं बोल टीवी के नईम साहब, उन्होंने एक पोस्ट की कि उनके ऑफ़िस में एक ख़ातून आई हैं और वो ख़ातून बेसिकली एक शिकायत लेकर आई थी, और उस ख़ातून ने माजरा बताते हुए बताया कि उसकी बेटी एक शीशा कैफ़े में जॉब करती थी, लेकिन अब उसको कई महीने घर नहीं आने दिया जाता। वहाँ ही उससे काम करवाया जाता है और उससे बात भी नहीं उनकी हो पा रही। और जब वो ख़ातून ज़ईफ़ ख़ातून थी, वो उस शीशा कैफ़े गई तो उसकी मालकन, जो कि ख़ुद एक फ़ीमेल हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने गार्ड्स के ज़रिए उन पर तशद्दुद किया। और उसके बाद जब उस ख़ातून ने 15 पर कॉल की, पुलिस आई तो उसी ख़ातून को गिरफ़्तार करके ले गई। ये जो क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्होंने थाना गोलड़ा के एसएचओ को कॉल की और उन्हें ये सारा माजरा बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वाक़े से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हूँ। तो उसके बाद इस रिपोर्टर ने यह भी सवाल पूछा कि इन कैफ़े के अंदर जिस तरह ये ख़ातून बयान कर रही हैं, ये हक़ाइक़ तो आपके इल्म में लाजमी होंगे कि यहाँ पर नशा सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर पार्टियाँ हो रही हैं, यहाँ पर औरतों का इस्तेमाल, उनसे गलत कारियाँ करवाई जा रही हैं, और लड़कियाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, देहाती इलाक़ों से ज़्यादातर लाई जाती हैं और उनको यहाँ पर इस तरह की जॉब दे दी जाती है और उस जॉब के बाद इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस गलत इस्तेमाल पर और औरतों के ये जो मकरू धंधा यहाँ पर जारी है, उसके बाद मनशियात का ये हब बन चुके हैं ये कैफ़े, तो इनका तो आपको ज़रूर इल्म होगा कि ये इस वक्त क्या। तो थाना गोलड़ा के एसएचओ ने कहा कि नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं है कि इनके अंदर इस तरह का काम जारी है। ताहम वो ख़ातून उसी थाने के अंदर बंद कर दी गई और बाद में जो दूसरी ख़ातून है उनकी तरफ से भी दरख्वास्त दे दी गई। उस दरख्वास्त पे ये कहा गया कि ये ख़ातून आई, इन्होंने बदमाशी की, और वो ज़ईफ़ ख़ातून जो है वो उन पर दरख्वास्त के बाद कार्रवाई शुरू हो गई। तो उसके बाद उनको डरा धमका कर वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद वो ख़ातून, ज़ईफ़ ख़ातून, दाद रसी के लिए उस मीडिया के दफ़्तर में पहुंची और वहाँ पहुंचकर उन्होंने ये मीडिया के जो क्राइम रिपोर्टर हैं नईम साहब, उनसे ये दरख्वास्त की कि वही उनकी कोई मदद करें और उनकी बेटी को किसी तरीके से बाज़याब करें। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक भी वो ख़ातून की बेटी बाज़याब नहीं हो सकी। आईजी इस्लामाबाद और जो भी मुतलका एसपी हैं उस डिवीज़न के, उनसे भी ये दरख्वास्त है। ये इन्फिनिटी कैफ़े का यकीनन उन्होंने लिखा भी है, ये कैफ़े है। और दूसरी भी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोग ख़ुद भी सर्च करें कि इस्लामाबाद में शीशा कैफ़े, तो आपको बेतहाशा वीलॉग्स मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ़ लेडीज़ को यूज़ करते हुए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और प्रमोशन करते हैं कि वहाँ पर इस तरह की लाइटिंग की जाती है जो कि मुकम्मल तौर पर किसी पार्टी का सीन दिखाई देती है, और उसके अंदर शीशा सरेआम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर उसकी वीडियोस भी बनाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस लाइल्म है, क्योंकि उनका इस तरह की एक्टिविटीज़ से ज़्यादा लेना देना इसलिए नहीं होता क्योंकि वो वहाँ पर सरकारी मशीनरी जो है और रियासती जो अहदेदार हैं उनको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ रहती है। तो ये क्राइम की बढ़ती हुई रेशो में इस्लामाबाद के अंदर इन कैफ़ेज़ का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ चुका है, जहाँ पर बहुत सारी गलत किस्म की एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं और इस्लामाबाद पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और उसमें बड़ी वजह यह भी है कि इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे एहलकार भी इसकी पुष्पनाई पर हैं और बहुत सारे कैफ़े इससे पहले भी इल्म में आते रहे, लेकिन ये ख़ातून इसकी दाद रसी के लिए ख़ुसूसी तौर पर यह पैगाम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि उस खातून की शायद कोई मदद हो सके। आप इस्लामाबाद में जो थाना गोलड़ा है
اس میں جا کر بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی درخواست، اس طرح کی 15 کال آج سے 2 دن پہلے کوئی ہوئی تھی جس میں اس طرح کوئی ضعیف خاتون تھی، تو وہاں سے بھی یہ علم آپ کے علم میں آ جائے گی یہ بات کہ اس طرح کا واقعہ واقعی ہوا ہے۔ اور انفینٹی کیفے جو ہے اس کے اندر اب کتنی لڑکیاں ہیں اور کس طرح کے ان سے کام کروائے جا رہے ہیں، اور وہ دیہاتی زیادہ تر اس میں نے آپ کو بتایا، تو وہ دیہاتی ضعیف خاتون ایک کیفے کے باہر آ کر کیا بدماشی کر سکتی ہے کہ اس پر پولیس نے فوراً کارروائی کر لی اور انہی کی 15 کال کو زیادہ ترجیح دی گئی بجائے اس کے کہ اس خاتون کی جو 15 کی کال تھی اس پر اس مالکن کو گرفتار کیا جاتا اور اس کی بیٹی کو بازیاب کروایا جاتا۔ یہ نہیں ہوا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آئی جی اسلام آباد اس کا نوٹس لیں، اس کے بعد جو بھی متعلقہ عہدیدار ہے، ایس پی جو بھی ڈویژن کے وہ اس کا نوٹس لیں، اور سول سوسائٹی کو چاہیے کہ ان شیشہ کیفیز کو جو کہ غیر قانونی کام ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور یہاں پر موجود جو مکروہ دھندا ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی لازمی اپنی آواز اٹھائیں، تاکہ بہت سارے خاندان، بہت ساری بچیاں اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا خاندان اس منشیات فروشی کی لت میں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ لوگ بھی اس سے بچ سکیں۔ تو اور بہت سارے نوجوان وہاں پر خاص طور پر یونیورسٹیز کے اور کالجز کے جاتے ہیں، وہ وہاں پر نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیشہ کیفے ایک بہانہ ہے، بیسیکلی وہ اماج گاہ ہے گناہ کی، اور وہاں پر جو ایکٹیویٹیز میں بتا سکتا تھا ان الفاظ میں نے وہ آپ کو بتا بھی دی۔ تو امید کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں کہ اس پر کوئی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر لازمی آواز اٹھائیں گے ان لوگوں کے لیے، اور مزید بھی ان کی سٹوریز انشاءاللہ کوشش کریں گے لے کر آئیں جن میں لوگوں کے نام لے کر بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں اور یہ لوگ یہ ان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، اور یہ گھنونا یا گھٹیا کاروبار یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کون ہے اور ان کے پیچھے پشت پناہی کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ کاروبار کریں، کاروبار کا حق آپ کو ریاست دیتی ہے، لیکن ریاست نے جس کاروبار کو، جس کام کو غیر قانونی کہہ دیا تو اس کے بعد وہ کام کرنا وہ قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوتا ہے، اور کھلے عام کرنا کہ آپ کو پولیس کا کوئی خوف نہ ہو، آپ کو کسی اور قسم کا کوئی خوف نہ ہو، تو یہ اور بھی خوفناک صورتحال ہے جس کو انشاءاللہ لازمی کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے بچے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کو آپ لوگ ان کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں، لیکن وہ کسی کیفے میں بیٹھ کے کوئی نشہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کا کریئر خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کے لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس کو آپ نے اسی لیے آواز اٹھانی ہے، اور آئی جی کو ٹویٹ کریں، اس پر آئی جی کو کہیں کہ اس پر نوٹس لیں، اور اس کے بعد جو پولیس والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کیفیز کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، اور آپ لازمی نوٹس دلوائیں۔ اگر ایسا کیفے کوئی آپ کے علم میں آتا ہے تو آپ میرے ٹویٹر پر بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی میرے پیج پر ندیم کے ویوز پر بھی آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ علم ہے ان کیفیز کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں یا ان کے کوئی متاثرین ہیں۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔